वेलकम एवरीवन, श्रीमंतनी के और एक फेसबुक लाइव में सबका वेलकम है। सबसे रिक्वेस्ट करूंगी सब लोग थोड़ा जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। फिर से मैं हाजिर हूँ और एक नया लाइव लेके एंड बहुत सारे नए नए ऑप्शंस लेके जिनके प्रोफाइल पे भी मेरा लाइव स्ट्रीम हो रहा है। प्लीज थोड़ा कमेंट पे बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है, कौन सा सेगमेंट आप देखना चाहते हो आज, तो उसी से शुरू करेंगे। आज जो हम लेके बैठे हैं बहुत सारे जामदानी है, ठीक है, एंड और आपका रहेगा कुछ प्योर मदुराई एंड बहुत सारे और भी आइटम है। थोड़ा कमेंट कीजिए, ज्वाइन कीजिए, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। लिंक हम देंगे थोड़ी देर में, क्योंकि अब हमेशा पता नहीं चलता कि वीडियो पे कोई इशू है या नहीं, क्योंकि मुझे कोई कमेंट शो नहीं हो रहा है अभी। तो अगर किसी के पास भी मेरा जो लाइव है स्ट्रीम हो रहा है तो प्लीज एक कमेंट पे बताइए। कुछ दिनों से बहुत इशू हो रहा है लाइव पे, तो थोड़ा कमेंट कीजिएगा। কোনো কমেন্ট আসছে কিনা কারো একটা ফোনে দেখতো, আমার ফোনে কোনো ইস্যু হচ্ছে, মানে প্রতিদিনই বোঝা যাচ্ছে না। একটু সবাইকে বলবো কমেন্ট করো যদি তোমাদের প্রোফাইলে আমার ভিডিওটা শো করে, বিকজ প্রতিদিনই আমি কোনো কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি না, সামহাউ কোনো একটা ইস্যু হচ্ছে। তো একটু সবাইকে বলবো একটু কমেন্ট করতে যাদের প্রোফাইলে আমার লাইভটা স্ট্রিম হচ্ছে। এন্ড আজও কিন্তু অনেক অপশন আছে, আর যারা যারা একটু ডিসকাউন্ট চাইছো তাদের জন্য একটা অপশন আমি বলে রাখি। আমাদের ফেসবুক পেজে রেকমেন্ডেশন বলে যে অপশনটা রয়েছে, সেখানে গিয়ে একটা রিভিউ দেবে, তো আপনি যেই প্রোডাক্টটাই তুমি কিনবে 150 রুপিজের একটা ডিসকাউন্ট কোড পাবে। ঘুম থেকে উঠে জাস্ট ভাবলাম তোমার লাইভের কথা, and ফেসবুক ওপেন করেই তোমার লাইভ। থ্যাংক ইউ সো মাচ সুতৃষ্ণা ম্যাম, থ্যাংকস এ লট। চলো এবার বলো কে কি দেখতে চাইছো। কালকেও কিন্তু আমি বেশ কিছু অপশনস দেখিয়েছিলাম, এন্ড ক্রেপের প্লেন বডি ক্রেপের কিছু অপশন দেখিয়েছিলাম। আজ একটা খুব সুন্দর টিস্যুর আইটেম রেখেছি, টিস্যুর সাথে স্যাটিনের, ভীষণ ভালো লাগে পরলে, দেখতে বোথ খুব ভালো লাগে। আর যে শাড়িটা আমি পরে রয়েছি এই শাড়িটা কি তোমরা একটু গেস করো। आप लोग थोड़ा गैस कीजिए मैंने ये कौन सी साड़ी पहनी है। मैं पूरा दिखा देती हूँ ताकि एटलीस्ट आइडिया हो जाए, लेकिन बाद में बोलूंगी कौन सी साड़ी है, क्या साड़ी है। आप लोग थोड़ा गेस कीजिए ये कौन सा पीस है। पूरा साड़ी है ये वाला, इसका बहुत सारे कलर्स भी है। तो पहले थोड़ा बताइए आपको क्या लग रहा है ये कौन सी साड़ी है। पूरा पल्लू ऐसे जाएगा, ठीक है, पूरा ऐसे पल्लू रहेगा साड़ी का, एंड दिस इज द मटेरियल। अभी आप लोग थोड़ा कमेंट पे बताइएगा आपको ये कौन सी साड़ी लग रही है। एंड बहुत सारी, इसके अलावा भी मैं आज बहुत ऑप्शंस भी दिखाऊंगी। अगर किसी को जामदानी देखना है तो प्लीज कमेंट पे बताइएगा। जामदानी का ऑलरेडी एक वीडियो हमने पोस्ट किया था, उसमें से काफी कलर्स सोल्ड आउट है, कुछ कुछ नए कलर्स है जो अभी तक लाइव में या वीडियो पे नहीं दिखाया है, वो दिखाएंगे। 3250 का पार्टी वेयर है ना, 3250 का एक पार्टी वेयर है रिमी मैम, वो हम दिखाएंगे। हाय दीदी, लाइवेर आगे टेक्स्ट করেছিলাম ব্ল্যাক অন ব্ল্যাক পার্টি ওয়্যার শাড়ি দেখিও। আচ্ছা দেখতে পাচ্ছি, থ্যাংক ইউ সো মাচ কামিনী ম্যাম। আমার কোনো ফেসবুকে ইস্যু রয়েছে, টিস্যু দেখতে চাও। আচ্ছা টিস্যুতে কি দেখবে বলো, আমরা কি সেই ভাইরাল টিস্যুটা আজকে দেখাবো? কানি দেখাবে, একদম কানি দেখাবো। 5199 এর কানিগুলো একটু বার করিস, 5199 এর কানি দেখাবো। আমি কি শাড়িটার পিক তোমার অন্য নাম্বারে পাঠাবো, কনফার্ম করতে পারবে? অঙ্কিতা দি, না না ওটা আমার পার্সোনাল নাম্বার, ওখানে পাঠিও না, বিকজ ওটা আমি একদমই হয়তো দেখবো না, মানে দেখা হয় না জেনারেলি। তো তুমি যেটা নাম্বারে তোমার তো বুকিং যেটাতে ছিল আমাদের যে অফিসিয়াল নাম্বারটা, তুমি ওখানে পাঠিয়েছো আমি দেখলাম, আর ওখানে কনফার্মেশনও দেওয়া হয়েছে তোমাকে যে এরকম ডেটে তুমি পেতে পারো, এরকম অপশন 50% তোমাকে পে করতে হবে। তো সবই দেওয়া আছে, তুমি আমাদের বুকিং নাম্বারটা পে করে দেবে, তোমার অর্ডার কনফার্ম হয়ে যাবে, কোনো অসুবিধা হবে না। কানি সিল্ক দেখাবো, তাহলে কানি সিল্ক দিয়ে শুরু করবো। আচ্ছা কানি সিল্ক যখন চাইছো 5199 যেটা আগের দিন ভিডিও পোস্ট হয়েছে সেইটা দিবি। পার্টি ওয়্যার ব্ল্যাক অন ব্ল্যাক শাড়ি দেখিও, একদম একদম পার্টি ওয়্যার ব্ল্যাক অন ব্ল্যাক দেখাবো। তোমরা রিকোয়েস্ট করতে থাকো, আমি সব অপশনস দেখাবো। কিন্তু টিস্যু দেখাবো আজকে, কিছু সেমি ক্রাশ টিস্যু দেখাবো, পিওর ক্রাশ টিস্যুতে নতুন কালার্স আছে সেগুলো দেখাবো। আর এটা নয়, কিছু ভাইরাল তোমার টিস্যু শাড়ি যেটা আমি আগের দিন জাস্ট একটু দেখিয়ে চলে গেছিলাম, সেটাও কিন্তু আজকে দেখাবো। একটু সবাই কমেন্ট করো, একদম কমেন্ট নেই, আর কমেন্ট ছাড়া না আমি একদম বুঝতে পারছি না, বিকজ আগের দিন তোমরা কমেন্ট করছিলে, আমার কাছে শো করছিল যেন আমি বুঝতে পারছিলাম না। তো একটু সবাইকে বলবো একটু বেশি করে কমেন্ট করো কে কিরকম অপশনস দেখতে চাইছো। আমি তাহলে যাবো কাল বুকিং করতে, ঠিক আছে? তুমি কালকে এসো, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা বাকি রান্না তুমি আমার হোয়াটসঅ্যাপ যেটা আমাদের, হ্যাঁ রাখছি মনে হলো আমার
যারা আমাদের আমার বুকিং নাম্বারটা একটু পিং করো, আমি কথা বলে নেবো তোমার সাথে। আচ্ছা চলো আমি কানি দিয়ে শুরু করছি, সবাইকে বলবো জয়েন করো, বিকজ আজকে অনেক দিন পর কানি দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? আজকে বেশ অনেক দিন পর আমি কানি দেখাচ্ছি। তো যার যেটা ভালো, অলরেডি ভিডিওতে পোস্ট করেছি, যারা এখনো ভিডিওটা দেখোনি, আমার শাড়িটার প্রাইস আগে বলো, আমার শাড়িটা কার দেখে কিরকম লাগছে, মানে এটা কি শাড়ি মনে হচ্ছে? তোমরা অনেকেই লাইভ দেখো, কি হয়েছে? আচ্ছা একটু ধর, তাহলে আমি একটু কথাটা বলে নি তারপর। তো তোমরা যারা অনেক লাইভ দেখো, শুধু আমার না, তোমরা ফেসবুকে আছো, ডেফিনেটলি প্রচুর লাইভ দেখো, আর তোমাদেরও শাড়ির এক্सपीरियंस खूबी ভালো। तो তোমরা একটু গেস করো, थोड़ा आप लोग गैस कीजिए ये साड़ी कौन सा फैब्रिक में है, कौन सा साड़ी है, और आपने ये पहले कहीं पे देखा है या नहीं है, थोड़ा कमेंट पे जरूर बताना। ব্ল্যাক অন ব্ল্যাক শাড়ি দেখাবো, একটু কমেন্টে আমাকে রিমাইন্ডার দিও, ডেফিনেটলি দেখাবো, জেনারেলি মনে থাকে বাট তাও একবার বলো। চলো কানি দেখানো শুরু করছি, कानी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पहले ही बता देती हूँ, दीज आर क्रेप कानी, वीविंग पे है, प्रिंटिंग नहीं है। किसी ने मुझे कमेंट पे पूछा था दीज आर प्योर, मैम प्योर कानी सिल्क 20,000, 90,000, 1 लाख ऐसे प्राइस में आता है, तो मेरे पास नहीं है। ये सभी कानी अभी फिलहाल जो चल रहा है यही है, क्रेप इसका फैब्रिक रहेगा, प्राइस है 5199। কলাক্ষেত্র না কলাক্ষেত্র নয়। আচ্ছা চলো কানিটা দেখাই, আমার শাড়িটা তো ডেফিনেটলি থাকবে। এই যাচ্ছে কিন্তু পিসটা, ভীষণ সুন্দর, ফার্স্ট কালারটাই টু গুড। I got the semi tissue sari. What a lovely color. Hats off to you guys. Keep up the good work. Thank you so much Mridula ma'am. Thanks a lot. পিক পাঠিয়েছি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দেখে নিচ্ছি আফটার লাইভ। ওকে চলো এই যাচ্ছে কিন্তু ফার্স্ট কালারটা, 5199 and these are extremely soft, you can see these are lightweight sarees। दी तुम्हार शाड़ीटा की शाड़ी, मेरा जो साड़ी है आप लोगों को थोड़ा गेस करना होगा, प्राइस नहीं बोलूंगी, प्राइस गेस करने के लिए नहीं बोलूंगी, बस साड़ी का मटेरियल आपको देख के क्या लग रहा है ये थोड़ा गेस कीजिए, क्योंकि आप लोग इतने साड़ी पहचानते हो, आप लोग खरीदते हो, तो आप लोगों का भी थोड़ा आइडिया है, तो इसलिए थोड़ा गेस कीजिए। डेफिनेटली उसके बाद तो मैं दिखाऊंगी भी, प्राइस भी बोलूंगी सब। কিভাবে বুক করব ম্যাম, আমাদের বুকিং নাম্বারটা দেখুন, পিন পোস্ট করা রয়েছে, নাম্বারটা রিপিট করে দিচ্ছি 9804083166। আপনি স্ক্রিনে ট্যাপ করলেও পেয়ে যাবেন, আমাদের কি বলে ওটা উপরে ডেসক্রিপশনেও কিন্তু দেওয়া রয়েছে, ঠিক আছে? চলো ফার্স্ট কালার, প্রথম কালারটাই দারুন, একটা পিস্তা আর একটা মিন্ট কালারের মিক্স রয়েছে কানি, वेरी लाइट वेट 5199 एंड दिस टाइम इसका जो ब्लाउज है थोड़ा चेंज हुआ है। ये ब्लाउज अगर आप नॉर्मली आप बनाओगे, पहनोगे, खरीद के बनाओगे, तो आपको मिनिमम कॉस्टिंग 1200 तो आएगा, मिनिमम कॉस्टिंग। तो आपको इसके साथ ही मिल रहा है पूरा एकदम पिंक कलर का ब्रोकेड ब्लाउज, 5199 इज द प्राइस, 5199। এইসব নিউ শাড়ি শুধু সীমন্তিনীর কাছেই সম্ভব। থ্যাংক ইউ সো মাচ রেশমি ম্যাম। সি দিস ইজ দ্য পিস, প্রাইস ইজ অনলি 5199। সেমি কাতান মেবি। আচ্ছা সবাই একটু গেস করতে থাকো, তারপর ডেফিনেটলি আমি তো বলবোই। Why is the कानी साड़ी so important? What is the charm about it? सबको अच्छा लगता है ये साड़ी, लाइक देखिए अभी हम लोगों का जो है, हमको उसी पे फॉलो करना होगा जो आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है? मेरा अच्छा लगने से नहीं लगने से कोई किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हम जब भी कुछ साड़ी दिखाते थे, पिछले पूजा से पहले हमने कानी दिखाया था, लेकिन उसके बाद बहुत दिन कानी आउट ऑफ स्टॉक था, क्योंकि इतना डिमांड था कानी का। तो जब भी लाइव होता था, वीडियो पोस्ट होता था, कानी के बारे में आप लोग पूछते थे, तो सोचा कि ठीक है इतना रिक्वायरमेंट है कानी का। और सेकेंडली कानी का जो वीविंग होता है ना, वो अलग ही लगता है, एक किसी भी लुक के साथ, किसी भी ओकेशन पे, किसी भी ज्वेलरी के साथ यू कैन टीम अप। तो कानी स्पेशल तो है। কানিতে ব্ল্যাক হবে, হোয়াইট এন্ড ব্ল্যাকে হবে, বডি ব্ল্যাক হবে কিনা আমি দেখে নিই, যদি থাকে দেখিয়ে দেবো। यस कानी इज कश्मीरी वर्क, लेकिन इसका चार्म ही अलग है। अभी इसका कॉम्बिनेशन देखिए, दिस इज द बीपी, इसका बॉटल ग्रीन रहेगा, मैं हमेशा बोलती हूँ पिंक के साथ ग्रीन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये आपका जाएगा एक डीपर पिंक साइड, 5199। नाउ लुक एट द बॉर्डर, दीज आर नॉट प्रिंटिंग एट ऑल, ये पूरा वीविंग के ऊपर है, लेकिन ये प्योर नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, फैब्रिक क्रेप है,
फैब्रिक जो है ये क्रेप है जो कि प्योर है, लेकिन जो वर्क है वो प्योर कानी नहीं है। प्योर कानी का दाम 18,000, 19,000, 20,000, इससे भी बहुत ज्यादा। मैं जब गई थी मैंने 1 लाख का भी एक पीस देखा है, तो डेफिनेटली वो नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन क्वालिटी टॉप नॉच है, कंफर्टेबल है एंड लुक वाइज बहुत रिच है। प्राइजेस ओनली 5199, 6000 अबव, EMI ऑप्शन अवेलेबल। एंड दिस इज द बीपी। बीपी भी देखिए आप अलग से बहुत सारे साड़ीज के साथ टीम अप कर सकते हो। फेसबुकটা খুলে টপ ফ্যান্স @ করে মার্ক কর, কি চুলকায় বাবা। আচ্ছা, নেক্সট কালারটা দেখো, এই কালারটা আমি একটা নিজের জন্য রেখেছি, মানে পরার সাথে সাথে এতটা ব্রাইট লাগছে, জাস্ট তোমরা দেখো। দিস ইজ রয়্যাল ব্লু এন্ড একটা প্রুশিয়ান ব্লू काइंड ऑफ একটা मिक्स टोन রয়েছে एंड दिस इज द होल लुक। साड़ी का लुक रहेगा ये आपका पल्लू जाएगा, पूरा एकदम भरा हुआ काम है पल्लू पे। एंड दिस इज योर बीपी, अगेन अ ब्यूटिफुल बीपी, पूरा एकदम पिंक ब्रोकेट। না না ম্যাম, আমার ইয়াররিংসটা পার্সোনাল, সিলভারে, নট ফর সেল। আচ্ছা, এই যাচ্ছে কিন্তু ব্লাউজটা, এই যাচ্ছে ব্লাউজটা, দেখে নাও। লুকটা যখন পরবে, আর আমি বলবো ব্লাউজটা একটু ডিফারেন্ট বানাও। সেম গলা, সেম নেক নাস, মানে একটু হাটকে, একটু ডিফারেন্ট, হয়তো পরনি বা কিছু, বাট একবার আমি বলবো ট্রাই করো একটু অন্যভাবে। সো দিস ইজ দ্য ব্লাউজ এন্ড ये पूरा होल लुक जाएगा। 5199 is the price। 51 টপ ফ্যান্স আলাদা না, @ টপ ফ্যান্স একসাথে আসবে। মোডাল কানি এগুলো, ইয়েস ক্রেপ মোডাল বলতে পারো, আমি জানি না এখন অনেকে অনেক রকম নাম বলে, বাট ফেব্রিকটা ক্রেপ, ফেব্রিকটা ক্রেপ। আমি ঠিক বলতে পারবো না কি মোডালটা মানে বলতে চাইছো, বাট ক্রেপ মোডালই জেনারেলি এটা বলে। আচ্ছা, মশা উঠে গেছে, প্রচন্ড মশা। ওকে, 5199, 5199। जिन लोगों को व्हाइट बेस में चाहिए, हेलो सुष्मिता दी, जिन लोगों को व्हाइट बेस में चाहिए आप ये वाला देख सकते हो। ये भी बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज व्हाइट एक ऐसा फैब्रिक है। দেখাবো একটা, যদি ব্ল্যাক কেউ চাই দেখাবো, রেখে দাও, দেখিয়ে দাও। नो मैम, COD नॉट अवेलेबल, प्लीज डोंट मेंशन COD, ऑलरेडी बहुत रिच डाउन है, COD बोलेंगे तो और भी हो जाएगा। सो COD नहीं है मैम। ओके, सी दिस इज द कलर, ये आपका रहेगा पल्लू पोर्शन, दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड सेम आपका जाएगा बीपी। बीपी भी आपका ब्रोकेट पे ही मिलेगा, बीपी भी आपको ब्रोकेट पे ही मिलेगा। देखिए डीप ब्लू, ये बॉर्डर के साथ कॉन्ट्रास्ट करके, सी दिस इज द बीपी। ओके, देखिए पूरा जब ब्लाउज बनाएंगे, मैं बोलूंगी ऐसे जो रेखा कट होता है ना, पूरा एकदम डीप होके आता है। अब कम दीजिए डीप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कटिंग ऐसे रखेंगे लाइक इस तरह से, तो ये साड़ी के साथ बहुत अच्छा लगेगा। 5199 इज द प्राइस, 5199 इज द प्राइस। थोड़ा कमेंट कीजिए इस साड़ी को, तो आपने याद दिलाया कानी दिखाने के लिए, তো ইসিলে ম্যাম আজকে আপনাদের একটা শাড়ি আমি পরবো, খুব সুন্দর দেখতে, অবশ্যই ছবি দেবেন ম্যাম, নিশ্চয়ই পোস্ট করব। আচ্ছা, পরের কালারটা দেখাচ্ছি, সেম একটা ऑफ व्हाइट कलर साथे पिंक है, भीषण सुंदर कलर, ऑफ व्हाइट पिंक। ये वाला साड़ी हम लोग जब बनारस का वीडियो बना रहे थे तब दीदी ने पहना था ना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो जिस उस टाइम पे अगर नहीं मिला है तो आप इस बार ट्राई कर सकते हो। हमारा शॉप है शोधपुर पे, रूपा मैम। सी दिस इज द लोअर बॉर्डर, यू कैन सी द वर्क इज ब्यूटिफुल एंड वेरी लाइट वेट। जिनको एक मिसकंसेप्शन है कि आप लाइक बहुत हैवी वर्क है, भारी वर्क है, बिल्कुल नहीं, बहुत कंफर्टेबल वर्क है। सी दिस इज द पीस एंड ये जाएगा इसका बीपी। बीपी भी बहुत सुंदर है। आप कोई भी बाद में ऐसा नहीं है कि इस साड़ी का ब्लाउज आपको ऐसे ही पहनना पड़ेगा, आप कोई भी अलग साड़ी के साथ पहन सकते हो। प्राइस रहेगा इसका ओनली 5199। কেমন লাগছে লাইভে কিন্তু আমাকে একটু বলতে হবে। ব্লুটা দারুণ লাগলো, ব্লুটা আমার নিজেরও খুব পছন্দের, জন্য একটা আমি আগেই সরিয়ে রেখেছি ব্লু কালার। প্রাইস ইজ ओनली 5199, 5199। ভীষণ সুন্দর দেখতে, কোনো কথাই হবে না এই শাড়িটা নিয়ে। जिन लोगों को ब्लैक व्हाइट अच्छा लगता है मेरी तरह, तो आप ये वाला ट्राई कीजिए। आई थिंक इट्स ब्लैक, यस दिस इज ब्लैक एंड पूरा बॉडी इसका जाएगा ऑफ व्हाइट। एक तो ब्लैक चाहिए फुल बॉडी, एक ब्लैक है फुल बॉडी, लेकिन उसका डिजाइन अलग है, ठीक है। देखिए दिस इज द पीस,
ভীষণ সুন্দর দেখতে, अगेन विद अ ब्यूटीफुल ब्रोकेड ब्लाउज। ब्लू एक बार फिर से, अच्छा एक बार, माय गॉड, ब्लू एक बार फिर से दिखा, हाँ दिखा देती हूँ मैम। সোদপুরে কোথায় তোমাদের স্টোর? আমাদের স্টোর পারমিতা ম্যাম, আমাদের স্টোর রয়েছে সোদপুর পানশিলাতে। আপনার যদি কোনো সমস্যা হয় তো হোয়াটসঅ্যাপ করবেন, আমরা একদম লোকেশনের যে লিঙ্ক সেটা আপনাকে প্রোভাইড করে দেবো, কোনো প্রবলেম হবে না। আচ্ছা, इसके साथ পিঙ্কটা একটু দিস তো। হ্যাঁ, ও সরি ব্লুটা আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, পিঙ্কে ব্লু, ব্লু কে পিঙ্ক। সি দিস ইজ দ্য লুক, এটা না बॉडी ब्लू। सी दिस इज द लुक, ब्लैक एंड व्हाइट। प्राइस रहेगा इसका सेम 5199। अब इसके बाद अगर ये आउट ऑफ स्टॉक होता है, मुझे नहीं मालूम कब तक स्टॉक होगा, कि कानी मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं है। रिपीट करने के लिए जिन्होंने बोला ब्लू वाला, सी बहुत अच्छा पीस है ये वाला। ये ब्लू मुझे इतना, मैं लाइव पे वीडियो पे यही साड़ी एक्चुअली पहनी थी शायद, सो बहुत अच्छा लगा, दूर से ही इतना अच्छा लग रहा। आप लोग तो और भी अच्छा रेडी वगैरह होते हो, पिक्चर्स में तो आप इतने सुंदर लगते हो, तो आप लोगों के ऊपर तो ये और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। प्राइस रहेगा इसका 5199। मैं रिपीट मैंने कर दिया। चलिए, ब्लैक जिनको चाहिए था, बॉडी ब्लैक पे थोड़ा दूसरा डिजाइन है, ये वाला डिजाइन जाएगा ब्लैक पे, ठीक है। देखिए, अगर किसी को ब्लैक बॉडी चाहिए, आपको ये वाला डिजाइन मिलेगा। देख लीजिए, बॉडी ब्लैक रहेगा। दिस इज द अपर बॉर्डर, अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल पीस। ওটা পরে দেখাবো, আগে এটার ডিজাইনটা দেখাও। আচ্ছা, এটার কালার অপশন রয়েছে, क्योंकि এটার কালার অপশন দেখতে চাও, হ্যাশট্যাগের পরে স্পেস হবে না, তাহলে হ্যাশট্যাগ হয় না, হ্যাশট্যাগ এর সাথে কানেক্টেড হবে। ओके, सी दिस इज द पीस एंड ये आपका जाएगा लोअर बॉर्डर एंड दिस इज द पल्लू पोर्शन। ये पूरा ब्लैक के ऊपर है एंड पल्लू रहेगा ये। अभी आप लोग बताइए, इसका भी कलर है बीपी, बेहद खूबसूरत। सी दिस इज द बीपी, ভীষণ সুন্দর কাজ, মানে কি নেই এটাতে, একটু ভালো করে যদি দেখো, এটার মোটিভটাই ডিফারেন্ট। বেসিক্যালি যে প্রথম আগের কানিটা দেখিয়েছি, ওখানে কোনো ফিগার मोटिव ছিল না। जो पिछला वाला मैंने कानी दिखाया उसमें कोई भी फिगर मोटिव नहीं था, बट इस पे देखिए बहुत सारे फिगर मोटिव है। ब्लैक ही दिखा रही हूँ मैम, ये ब्लैक ही है। देखिए, इसमें एक फिगर मोटिव है, बहुत सारे फिगर्स है। इधर अपर बॉर्डर पे है, लोअर बॉर्डर पे तो मुझे लग रहा है कोई स्टोरी है कुछ। देखिए, ब्यूटीफुल साड़ी है ये वाला भी। एंड दिस इज द बीपी, ये आपका बीपी जाएगा। बीपी के लोअर पोर्शन पे भी ये मेंशन है, इट्स ब्यूटीफुल। अगर आप बोलेंगे तो इसका भी कलर ऑप्शन मैं दिखा दूंगी। देखिए, এই যাচ্ছে কিন্তু কালারটার, ব্লাউজটা যদি বানিয়ে এভাবে পরো, এই শাড়িটার আলাদাই লুক হবে। प्राइस की सेम 5199 इज द प्राइस। प्राइस रहेगा 5199। अभी आप लोग बताइए, इसका कलर ऑप्शन मैं दिखाना शुरू करूं या फिर एक सुंदर सा साड़ी मैं दिखाऊं जो मुझे बहुत पसंद आया। दिस इज टिश्यू, टिश्यू के ऊपर पूरा एकदम बनारसी, टिश्यू बनारसी बेसिकली। या फिर इसके कलर्स दिखाओ, ये वाला साड़ी का भी कलर है। दिस इज अनदर कानी का डिजाइन एंड दिस इज टिश्यू सिल्क। तो अभी थोड़ा कमेंट कीजिए और बताइए कौन सा वाला दिखाओ, कौन सा वाला साड़ी का कलर दिखाओ। इसमें 3 या 4 कलर होंगे और इसमें काफी सारे कलर्स है। थोड़ा आप लोग बताइए, अभी थोड़ा कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट तो मुझे शो नहीं हो रहा है। थोड़ा कमेंट पे जरूर बताइए। इसका बहुत सारे कलर ऑप्शन है। पहले मैं कलर पकड़ के दिखा देती हूँ, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो मैं ओपन करके दिखा दूंगी। चलिए, ये वाला कलर देखिए, ब्लैक साड़ी का मैं कलर्स दिखा रही हूँ। देखिए, जो सेकंड कलर रहेगा वो ये कलर है, ठीक है। सेकंड कलर रहेगा ये, वेरी यूनिक, थैंक यू मैम। सी, ये कलर जाएगा। नेक्स्ट कलर है डीप टील। अगर आप बोलेंगे तो मैं ये ओपन करके दिखा दूंगी। ये भी कानी है, फिगर मोटिव का कानी है। सेम प्राइस है, 5199 प्राइस रहेगा। दिस इज अनदर कलर। वाओ, এই কালারটা দেখো, টিস্যু। আচ্ছা, সুস্মিতা দি লিখেছো টিস্যু। আচ্ছা, বাকিরা একটু বলো। और एक कलर, এই কালারটা ভীষণ ভালো লাগবে পরলে পরে, আই এম ড্যাম শিওর। টিস্যু, আচ্ছা টিস্যু। সি, दिस इज द पीस।
नेक्स्ट कलर रहेगा, बॉडी इसका ऑफ वाइट रहेगा, कानी का ही है ये वाला पीस, बॉडी इसका ऑफ वाइट रहेगा, ठीक है। प्राइस रहेगा 5199। वाओ। एंड लास्ट पीस है ये वाला, देखिए टिश्यू दे, लास्ट रहेगा ये वाला कलर, ये आपका लिटिल ग्रीन के साथ ऐसे पूरा बॉर्डर जाएगा। प्राइस रहेगा 5199। अगर आप बोलेंगे कोई भी कलर इसमें से ओपन करके दिखाने के लिए तो मैं दिखा दूंगी। पार्टी वेयर इन बजट, ओके। पार्टी वेयर मैं आज दिखाऊंगी, एक 3250 का एक सेगमेंट दिखाऊंगी और मैं 1 2 3 सेगमेंट दिखाऊंगी पार्टी वेयर का, ठीक है। टिश्यू आप लोगों का रिक्वेस्ट था, ये फैब्रिक इसका फुल टिश्यू जाएगा, टिश्यू बनारसी मैं दिखाने वाली हूँ अभी। ভীষণ সুন্দর, মানে কালারটা দেখেই নিয়ে নিতে ইচ্ছা করছে। দেখো দাম only 5450। এবার বলো কেমন, 5450 যাচ্ছে দাম। प्राइस रहेगा इसका 5450। 5450 ভীষণ সুন্দর দেখতে, 5450, তাই তো? 5450। दिस इज द पल्लू एंड लुक एट द बीपी। जिन लोगों को टिश्यू अच्छा लगता है लेकिन उसमें आप हैंडवर्क नहीं चाहते हो, समथिंग ट्रेडिशनल, सो गो फॉर दिस वन। বিউটিফুল কাজ, মানে ভীষণ সুন্দর কাজ, দেখতেই পাচ্ছ পুরো একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন ওয়ার্ক, কোনো চকচকে কাইন্ড অফ কোনো ব্যাপার নেই, খুব সাটল একটা লুকের ওপর দিয়ে যাচ্ছে শাড়িটা। অনলি 5450 যাচ্ছে প্রাইস। এই যাচ্ছে ফার্স্ট কালার, আই থিঙ্ক এটা 3টে কালার রয়েছে, দেখি না এটা দেখানো যাবে না, এটা বাদ। কোথায় আছে ওটা? আছে এটা কোথায়, কোন দিকে? ও না না, এটা ক্যান্সেল ক্যান্সেল ক্যান্সেল, ওটা ক্যান্সেল না, ওটা একটা শাড়ি একটু প্রবলেম, তাই দুটোই কালার আই থিঙ্ক রয়েছে, তাই তো? তাহলে দুটোই কালার রয়েছে, একটা শাড়ি কালার ছিল ওটাতে, শাড়িটাতে ডিসপিউট আছে। চলো প্রাইস যাচ্ছে 5450। অনলি দুটো কালার অ্যাভেলেবেল রয়েছে, দেখিয়ে দিচ্ছি। ফার্স্ট কালারটা তো দারুণ দেখতে, এই যাচ্ছে। সেকেন্ড কালারটাও খুব সুন্দর। আচ্ছা পরের কালারটা দেখাচ্ছি, এটা একটা ব্রঞ্জ মভিশ টোন রয়েছে, খুব সুন্দর। প্রাইস যাবে সেম 5450। প্রাইস যাবে সেম 5450। দুজনই পাবে, দুটোই কালার, 3টে ছিল এখন আর দুটো আছে, তো যার ভালো লাগবে ফটাফট বুক করো। দেখে নাও, সামনে থেকে ফ্যাব্রিকটা দেখাচ্ছি, যা দেখছো তাই পাবে। আজ অব্দি কেউ বলতে পারবে না একটা কালার দেখে আরেকটা কালার গেছে, না কোনো ফিল্টার আছে না কোনো কিছু আছে, যা লাইভে দেখাবো সেটাই তোমাদের হাতে যাবে। सी दिस इज द पीस, ये आपका रहेगा पल्लू पोर्शन एंड इसका बीपी जाएगा ये। दिस इज द ब्लाउज पीस विद दिस ब्यूटिफुल बॉर्डर 3250। दिस इज द बॉर्डर, ओके। प्राइस रहेगा 5450। দুটো কালার अवेलेबल রয়েছে, যার যেটা ভালো লাগছে বুকিং করে ফেলো। হ্যালো সুপর্ণা ম্যাম, ওয়েলকাম। বুকিং নাম্বারটা সেভ করে নাও, কারণ 3250 কালার গুলো ভীষণ সুন্দর আর সব লিমিটেড স্টক। प्राइस যাচ্ছে এটার 5450 ओनली, 5450 ओनली। এবার বলো টিস্যু, इसके बाद मैं दिखाऊंगी वेलवेटी सैटिन। प्राइस रेंज 3250 का होगा। ज्वाइन कर लूं, एकदम एकदम मैम। अभी आप लोग बताइए इसके बाद आफ्टर 3250 आप लोग क्या साड़ी देखना पसंद करोगे। इस साड़ी का किसी ने गेस नहीं किया, 1-2 जन ने गेस किया है, मैं ही बता देती हूँ साड़ी पे क्या है, उसके बाद मैं जाऊंगी पार्टी वेयर पे। जो साड़ी मैंने वेयर किया है, दिस इज प्योर विष्णुपुरी सिल्क, प्योर विष्णुपुरी सिल्क। साथ में इसका ब्लॉक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लॉक है। इसके ऊपर पारसी का नॉट एम्ब्रॉयडरी है, इसके ऊपर ऐसे नॉट एम्ब्रॉयडरी है, यू कैन सी पूरा ऐसे नॉट एम्ब्रॉयडरी जाएगा। दिस इज द पल्लू पोर्शन, सॉरी, दिस इज द पल्लू, ओके। ये पूरा ऐसे जाएगा, देखिए साड़ी ब्यूटीफुल प्योर है। 3 काम है, एक तो प्योर विष्णुपुरी है, उसके ऊपर ब्लॉक किया गया है, ब्लॉक को हाईलाइट करने के लिए इसके ऊपर पारसी वर्क है। नो मैम सीओडी नॉट अवेलेबल, ओनली प्रीपेड ऑर्डर्स, प्लीज डोंट मेंशन सीओडी। अच्छा चलिए, इसका प्राइस है कलर ऑप्शन अवेलेबल 6999। प्राइस रहेगा, जो साड़ी मैंने वेयर किया है 6999। আমি গুজরাট থেকে দেখছি, ওয়েলকাম ম্যাম।
चलिए अभी दिखाना शुरू करती हूँ पार्टी वेयर का, ठीक है। 3250 रेंज के ऊपर फैब्रिक रहेगा वेलवेटी सैटिन, वेरी लिमिटेड स्टॉक। ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट हो चुका है, जो जो कलर जो जितने भी पीसेस अवेलेबल है मैं सब दिखा दूंगी लाइव में से, यू कैन बुक। देखिए कितना एकदम ब्यूटीफुल सा कॉकटेल लुक के लिए यू कैन ऑप्ट फॉर दिस वन। ब्लाउज को आप ऐसे भी बना सकते हो ग्लास स्लीव्स करके, या फिर अगर थोड़ा सा लाइक नीट एंड क्लीन लुक चाहते हो तो ऐसे ये जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर हमने फॉर स्लीव्स के लिए दिया है, आप इसको एज अ स्ट्रैप यूज कर सकते हो, वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। एंड ये सब ब्लाउज हम बना के दे देंगे, लेकिन उसके लिए टाइम ज्यादा लगेगा। अगर किसी का रिक्वायरमेंट है 7 डेज में मुझे ब्लाउज बना के देना पड़ेगा ये, या फिर लाइक 5 डेज में देना पड़ेगा, तो ऐसे डिजाइन बनना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आजकल कोई भी आपको 7 दिन में 5 दिन में ब्लाउज बना के नहीं देगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा रिजल्ट के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। चलिए, एंड जो लोग ब्लाउज में एक्स्ट्रा कुछ करवाते हो लाइक हैंड वर्क्स या फिर कुछ उसे क्या बोलते हैं टैसल्स वगैरह, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। एंड दिस इज द साड़ी 3250, पूरा काम है, यू कैन सी no gapping at all. 3250 is the range, and look at the color, just look at the color, it's beautiful. जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे एज इट इज आपको मिलेगा। एंड इसके साथ आपको मिल रहा है एक नेक लाइन भी। दिस इज द नेक लाइन, इट्स अ वी नेक लाइन, बिकॉज सबको वी नेक अच्छा लगता है। प्राइस रहेगा 3250। नेक्स्ट कलर एक तो कमेंटটা কিন্তু করতে বলবো, খুব খুব ভালো হয়। ওয়াও, এই কালারটাকে তোমরা কত পয়েন্টস দেবে প্লিজ লেট মি নো। মানে ভীষণ সুন্দর কালার, এই কালার গুলোই আমরা জেনারেলি চাই পেস্টেল কালার্স এর নামে বলতে গেলে। ভীষণ সুন্দর একটা কালার। হ্যালো নেহাদি, ওয়েলকাম। সো দিস ইজ দ্য शेड, एकदम एक क्रॉस टोन डुअल टोन इफेक्ट है। वेलवेटी सैटिन इज द फैब्रिक एंड दिस इज द वर्क। हेलो देविका, सी ये आपका वर्क एंड यही कलर मिलेगा। मैं जो बोल रही थी, अगर आप चाहते हो इस ब्लाउज को ऐसे, ये वाला जो आपका स्ट्रैप है जो हमने स्लीव्स के दे दिया है, आप इसको अगर ऐसे बनवाना चाहते हो वो भी हम बना के देंगे, बहुत अच्छा लगेगा। সেটা আমি নিয়ে নেব, ওরকম ভাবে বানিয়ে খুব সুন্দর কালারটা, মানে ফেব্রিকটা তো ভীষণই সুন্দর, আর কালারটা মানে আগের বারও এসেছিল, আমি নিতে পারিনি, আগে সোল্ড আউট। তোমাদের পার্টি ওয়্যার নিয়ে কোনো কথা হবে না। থ্যাংক ইউ দেবিকা। সি দিস ইজ দ্য নেকলাইন अगेन উইথ ভি নেক, ঠিক আছে। 3250 কালারটা দেখেছো, মানে খুবই সুন্দর দেখতে। আমি খুব একটা স্লিভলেস ব্লাউজ পরি না, বাট এই শাড়িটার সাথে ওভাবে যদি কেউ বানাও অসম্ভব ভালো লাগবে দেখতে। আর এই কালার হোয়াইট अगेन, মানে কোনটা ছেড়ে কোনটা নেওয়া যায়। প্রাইসও খুবই রিজনেবল, মাত্র 3250। তোমাদের কাছে কানি সিল্ক পাওয়া যাবে, অনলি বর্ডার বডি প্লেন। হ্যাঁ একদম, আমি আজকে দেখালামও, 2 রকমের আমি দেখালাম, আজকে দেখিয়েছি, তুমি রিवाइंड করে একবার দেখতে পারো। दिस इज फॉर योर स्ट्रैप और स्लीव्स, एंड ये आपका जाएगा नेक लाइन, ठीक है। दिस इज द नेक लाइन, दिस इज द नेक लाइन। देखिए ভীষণই সুন্দর দেখতে, এটা একদম একটা ये ऑफ व्हाइट कलर है, एकदम जो दूध वाली सफेद नहीं है, ऑफ व्हाइट कलर है। তোমারটা কি শাড়ি? আমারটা শাড়ি হচ্ছে তোমার পিওর বিষ্ণুপুরি সিল্ক, ব্লকের ওপর পার্সি ওয়ার্ক করা, প্রাইস 6999। টিল নাও আমি 7 পিস পার্টি ওয়্যার নিয়েছি, জাস্ট লাভ। থ্যাংক ইউ সো মাচ দেবিকা। সো দিস ইজ দ্য নেক্সট কালার। আচ্ছা, পরের কালারটাও খুব সুন্দর দেখতে, তোমরা ডিসাইড করো এবার। देखो আমি পুরোটা দেখাইনি, जस्ट लुक एट द शाइन, मजेंटा के साथ लाइक पिंक के साथ गोल्ड का टिंट रहेगा। अब मैं तो बहुत कम लाइट में हूँ, हम लोग जनरली पार्टी वेयर कोई पार्टीज पे, कॉकटेल पार्टीज पे ही पहनते, उसमें बहुत सारे लाइट्स होते हैं लाइक वेडिंग फंक्शंस पे, तो उसमें सोचिए कितना अच्छा लगेगा। कलर अभी से इतना रिफ्लेक्ट कर रहा है। प्राइस है इसका 3250। सिमिलर तरीके से हर एक साड़ी पे ही ये वाला आपको मिलेगा फॉर द स्लीव्स, एंड ये आपका जाएगा नेक लाइन वी नेक। 3250 इज द प्राइस, 3250 इज द प्राइस। देखो
খুবই সুন্দর কালারটা, মানে যে কোনো জায়গায় পড়তে পারো, যে কোনো ওকেশনে বেসিক্যালি খুবই খুবই সুন্দর লাগবে। 3250। আচ্ছা আরেকটা হোয়াইট দেখাচ্ছি, এটার প্রাইসটা একটু ডিফারেন্ট আই গেস, সিঙ্গেল পিস রয়েছে। হ্যাঁ 3999। আরো কিছু ভেলভেটি স্যাটিন দেখা, 3999। এটা আরেকটা হোয়াইট যারা একটু ডিফারেন্ট কাজের ওপর রয়েছে, এটা 3999 বললি তো? এটা নয়, এটা আগে দিন দেখিয়েছি, অন্য কোন আইটেম দেখা। প্রচুর ভেলভেটি স্যাটিনের নতুন কালেকশন আছে। 3999। ओके प्राइस जाएगा इसका 3999। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट वर्क है, वो एकदम लाइक चेन है, ये भी चेन है लेकिन इसका चेन का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। একটু কমেন্ট করো, কোনো কমেন্ট কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না, একটু কমেন্ট করলে খুব ভালো লাগবে। एंड दिस इज द पीस, देखिए पूरे काम रहेगा, साड़ी पे ऐसे काम मिलेगा। पार्टी वेयर ही দেখাচ্ছি যেহেতু তোমরা পার্টি वेयर দেখতে চাইছো। एंड दिस इज फॉर योर फ्रंट और बैक। অন্য দিয়ে না, অনেক পিস আছে পার্টি वेयर, এগুলো বাদে তো অন্য অনেক অপশন আছে। একটা টপ নচ এক্সক্লুসিভ ব্ল্যাক দেখাও না। আচ্ছা ব্ল্যাক এক্সক্লুসিভ, আচ্ছা একটা ব্ল্যাক কিছু দিয়ে এক্সক্লুসিভ ব্ল্যাক। सी दिस इज द पीस 3999। चलो একটা নতুন वेलवेटी सैटिन দেখাচ্ছি पार्टी वेयर। मैम ब्लैक में दिखाइए प्लीज। ठीक है ब्लैक में कुछ दिखाओ मुझे। ऑर्गेन्जा हेवी ব্লাউজের ওগুলো আইটেম তো দিবি। হ্যাঁ ওগুলো দিস। ওইটা 6500 এর গুলো দেখিয়ে দিবি তো, আজকে দিয়ে দিস। চলো একটা অন্যরকম কালারের আমি পার্টি ওয়্যার দেখাচ্ছি, মানে দারুণ দেখতে শেডটা, নতুন পিস, একটু সময় লাগবে তাই খুলতে। আমি কাছে পাখিটাতে খুলতে ততক্ষণ। দেখো 4650 कलरটা देखो, वेलवेटी सैटिन के ऊपर जाएगा। ये जो है ना बीच में ये वर्क है पूरा, ठीक है ये पूरा आपका वर्क रहेगा। कलर देखिए 4650 जो दिखाई दे रहा है कलर, जैसा दिखाई दे रहा है बिल्कुल वैसा मिलेगा। इवन आप जो ब्लाउज हमारा बहुत पॉपुलर है 3950 वाला, उसका भी इस कलर पे आप बनवा सकते हो, वो भी हमारे पास रेडी हो रहा है, कमिंग वीक तक शायद रेडी हो जाएगा। प्राइस रहेगा 4650। देखिए यस मैम न्यूड पिंक साड़ीज भी होगा। देखिए ये आपका रहेगा साड़ी का कलर एंड वर्क, खूब सुंदर देखते। ब्लाउज देखाबे किरम ब्लाउज देखते चाइछो बोलो। एंड इसका ब्लाउज रहेगा ये, वाओ की सुंदर ब्लाउजेर स्लीवटा देखो, एकदम नीट एंड क्लीन वर्क। इसका स्लीव रहेगा ये। दीदी ब्लैक ऑन ब्लैक देखाओ, पार्टी वेयर देखाबो, ब्लैक ऑन ब्लैक देखाबो। एंड दिस इज द फ्रंट और बैक। कलर जेटा देखছো সেটাই পাবে। আর ভীষণ সুন্দর এই রিফ্লেক্টটা, এই ভেলভেটি স্যাটিন ফ্যাব্রিকটা এত রিচ, মানে যে কেউ পরো দারুণ দেখতে লাগবে। ব্ল্যাক অন ব্ল্যাক দেখাবো, একটা খুব সুন্দর অর্গানজা দেখাবো, ব্ল্যাক অন ব্ল্যাক দেখাবো, অনেক আইটেম এখনো দেখানো বাকি। এটা কটা কালার আছে? 3টে। আচ্ছা নেক্সট কালারটা দেখাচ্ছি হচ্ছে এটা একটা পিঙ্ক কালার, এটা কিন্তু রয়েছে একটা ফিউশিয়া পিঙ্ক, ভীষণ সুন্দর কালারটা দেখতে। এই যাচ্ছে কিন্তু কালারটা, যে কোনো স্কিন টোনে পড়তে পারো। আমি একটু ফ্রন্ট থেকে দেখাচ্ছি, এই শাইনটা, এই রিফ্লেক্টটা দেখেই বুঝবে মনে হবে যে ভেলভেট পরে রয়েছে, বাট একটা খুব সুন্দর লাইট ওয়েট ফেব্রিক। দাম যাচ্ছে 4650, তাই তো? 4650 प्राइस যাচ্ছে 4650। দেখ বিপিটা দিয়ে দে। ब्लाउज रहेगा ये, दिस इज द स्लीव्स, ये आपके स्लीव्स के लिए जाएगा। आलादा आलादा, ওটা टील আর এটা হলো एमराल्ड। ओके दिस इज द स्लीव्स एंड इसका जो नेक लाइन रहेगा ये, दिस इज द नेक लाइन और बैक लाइन। प्राइस इज ओनली, प्राइस जाएगा इसका ओनली से 4650। আচ্ছা আজকে ওই আইটেমটা দিবি তো, ওই যে নিচেরটাকে কটন সেমি সিল্কটা না এই দিকে রাখা দেয়,
আচ্ছা নেক্সট কালারটা এটার দেখাচ্ছি। ওয়াও, এটা ভীষণ সুন্দর এমব্রেল, দুটো কিন্তু আলাদা। একটা ফার্স্ট দেখালাম ওটা কিন্তু টিল বা কৃষ্ণ নীল কালার, এটা কিন্তু এমব্রেলড, দেখেই বুঝে যাবে। তাও মানে যদি কোনো কনফিউশন হয় আমি বলে দিলাম। এই যাচ্ছে পিসটা, যে কোনো ব্লাউজ তোমরা যদি মনে করো যে না আমরা এটার সাথে ভেলভেটের ব্লাউজটা পরতে চাইছি, একদম সেটাও করে দেওয়া পসিবল। যদি কেউ কাজটা মানে এটা যেহেতু ওয়ার্কটা সিলভারিশ একটু রয়েছে, তো যদি কেউ মনে করো ব্লাউজটাতে সিলভার ওয়ার্কটা করাবে, গোল্ডেনটা করাবে না, সেটাও আমরা করে দেব। তো সেটার জন্য একটু সময় বেশি লাগবে আর কিছুই না, বাট করে দেওয়া পসিবল। যেরকম করতে বলবে সেরকম হয়ে যাবে। See, this is the border. Okay, price रहेगा इसका only 4650. 4650. This is the BP portion. ये आपका sleeves के लिए जाएगा, ये आपका sleeves के लिए जाएगा and ये रहेगा इसका neckline. प्राइस है 4650. देखे ही खूब सुंदर লাগছে, ব্লাউজটা যখন বানিয়ে পরবে খুব খুব ভালো লাগবে তোমাদেরও। এই যাচ্ছে যখন বানিয়ে তোমরা পরবে, সেটা এমনি এত সুন্দর দেখতে। कार्निसल did you show black? yes मैम, मैंने कार्निसल ब्लैक कलर शो कर दिया ऑलरेडी डिफरेंट डिजाइन पे। তোমার পেছনে হোয়াইট গুলোর মধ্যে একটা ব্ল্যাক ব্লাউজ আছে, একটু দেখাও। হোয়াইট গুলোর মধ্যে দুটো আছে, এইটা একটা, এটা দুটো ব্ল্যাক ব্লাউজ আছে, দেখিয়ে দিচ্ছি। দুটো ব্ল্যাক ব্লাউজ আগে দিয়ে দে। চলো সরাচ্ছি 4650। আচ্ছা ব্ল্যাক ব্লাউজ যে দেখতে চাইলে, আচ্ছা এটা হচ্ছে 4850। এটা ফ্রন্টটা এরকম আর ব্যাকটা দেখো এক্সক্লুসিভ অফকোর্স। 4850 পুরো হাতটা এরকম যাচ্ছে, দেখে নাও। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ব্লাউজটা। এই ব্লাউজগুলো একবার হাতে না ঢুকিয়ে দেখালে বোঝা যায় না লুকটা कतटा स्टाइलिश। ऑलरेडी আমাদের पेजे पोस्टेड। प्राइस मैम कौन से साड़ी का प्राइस थोड़ा बताइए, मैं बता देती हूँ आपको। ब्लाउज का अगर प्राइस पूछ रहे हैं तो दिस इज 4850 एंड पिछले वाला साड़ी का 4650 प्राइस था। নেকটাও খুব সুন্দর, এই যাচ্ছে এর কাট। আর এতটুকু বলতে পারি যা কাট ফিট প্রোভাইড করি, কেউ একবার নিলে আর অনেকবার নেবে। এই যাচ্ছে হাত, খুব রয়্যাল লাগবে এটা পরলে। দিস ইজ দ্য স্লিভস এন্ড দিস ইজ দ্য ফ্রন্ট। দেখো এই যাচ্ছে ফ্রন্টটা। যে কোনো সাইজ 32 से लेके 44 तक यू कैन बुक एंड এই রকম লুক। আর ব্যাকটা কিন্তু বেশ ডিপ, পুরো এই রকম কিন্তু ব্যাকটা ডিপ থাকছে, তো দারুন স্টাইল হবে। কানি সিল্ক मैम 5199, कानी सिल्क का प्राइस जाएगा 5199। 4850 ब्लाउज प्राइस। ओके दिस इज पूरा ब्लैक ऑन ब्लैक, नेट के ऊपर जाएगा बस्टियर पैटर्न पे। 5500 5500 देखो 5500। আর এটা নিয়ে তো কিছু বলার নেই, এটা আমি অনেকবার দেখিয়েছি তোমাদেরকে। লাস্ট পিস লেফট, প্রচুর কালার্স করিয়েছি, আরো কিছু কালার্স হচ্ছে, তো বুকিং করে ফেলো 5500। আচ্ছা চলো এবার একটু অর্গানজা দেখাচ্ছি, আশা করি সবার ভালো লাগবে। এই যাচ্ছে ফার্স্ট কালার, এটা একটা লাইট কি কালার, এটা বাটার কালার। यस दिस इज अ बटर कलर एंड पूरा ऐसे जाएगा। अन्वेषा ब्लैक ऑन ब्लैक শাড়ি দেখিয়ে দিচ্ছ না, এখনো দেখাইনি, দেখাবো। सी दिस इज द बॉर्डर पोर्शन, पूरा ऐसे हैंडवर्क जाएगा। कलर इसका रहेगा बटर कलर, एकदम प्रॉपर बटर कलर, प्योर ऑर्गेन्जा है। ब्लाउज पूरा वर्क है, इसका यूएसपी है इसका ब्लाउज। এইভাবে তাই তো ফুলেই দে, কিছু দিতে হবে না। सी नेक लाइन पूरा हेवी नेक लाइन, ये आपका रहेगा स्लीव्स, ठीक है। एंड दिस इज द बैक, पूरा काम है, देखिए बैक भी देख लीजिए, पूरा काम रहेगा, ठीक है। 6500 6500 इज द प्राइस। इसमें फिलहाल 4 कलर्स अवेलेबल है, मैं दिखा देती हूँ।
सेकेंड कलर रहेगा एक ऑकर येलो या फिर हल्दी येलो, आप बता सकते हो। देखिए ये वाला कलर जाएगा, मेरा ऑरेंज काइंड ऑफ लुक है ना, तो वो थोड़ा ओवरलैप हो रहा है। ये वाला एक्चुअल कलर है, किसी को नहीं, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट कलर एंड इसका बैक रहेगा सेम। दिस इज द बैक, दिस इज द स्लीव्स, ठीक है। थैंक यू मैम। एंड ये जाएगा इसका नेकलाइन, ठीक है। दिस इज द नेकलाइन, पूरा काम है साड़ी में, पूरा काम है, सॉरी ब्लाउज में पूरा काम है। एंड उसी को लाइक बैलेंस करने के लिए साड़ी थोड़ा लाइट है, बॉर्डर काफी हैवी है, हैवी इन द सेंस वर्क पे देखिए एकदम भरा हुआ काम है साड़ी के बॉर्डर पे, बॉडी पे लाइट वर्क है, ऐसे लाइट वर्क आपको मिल जाएंगे। प्राइस रहेगा इसका ओनली 6500। আচ্ছা নেক্সট দেখাচ্ছি হচ্ছে গোল্ডেন ঢাকাই আর মাল্টিশু শাড়ি হবে। গোল্ডেন ঢাকাই আছে ও না, ওটা অনেক, যেটা যদি পিকচার দেখে বলে থাকো ওটা 3-4 বছর আগে, সত্যি কথা বলতে অনেকে পরে পরে তো, আর তাই জন্য ওটা এই মোমেন্টে নেই। আচ্ছা এই কালারটা আমার এই সিরিজের মোস্ট ফেভারিট কালার, দেখে মনে হচ্ছে ব্ল্যাক বাট দিস ইজ বটল গ্রিন, একদম ডিপ। কাল গ্রিন মঙ্গলগিরিটা পেয়েছি, খুব ভালো হয়েছে শাড়িটা। থ্যাংক ইউ মৌসুমি দি, পিকচার দিও যখনই পরবে। দেখো এই যাচ্ছে কালারটা, কারেন্টলি না মানে আম অবসেসড একদম গ্রিনের প্রতি, আমার এত ভালোবাসা বেড়ে গেছে, আর পরলেও খুব ভালো লাগে গ্রিন কালার। এই দেখো শাড়িটা মানে দারুণ লাগবে পরলে। এটার ব্লাউজটাও খুব সুন্দর, 6500। दिस इज द स्लीव्स पोर्शन एंड इसका नेकलाइन रहेगा ये, दिस इज द नेकलाइन एंड इसका बैक लाइन जाएगा ये। सभी के ब्लाउज में फुल वर्क जाएगा, ठीक है। 6500 है की बोली तू ও মনে মনেই বলতে থাকে, ওটা রিপিট নিজেকে মনে করে 6500 6500। চলো একটা ইয়েলো দেখাচ্ছি, লেমন ইয়েলো। এটা তো মানে সবার ভালো লাগে এই কালারটা পরতে। দেখো এই যাচ্ছে কালারটা, শেডটা খুব ব্রাইট লাগে, হলদি ওকেশনে পরতে পারো, ভালো লাগবে দেখতে। एंड এটা যাচ্ছে বিপিটা। दिस इज द बैक पोर्शन, बैक पे पूरा ऐसे काम जाएगा। दिस इज द बैक, ये आपके स्लीव्स के लिए रहेगा। थैंक यू इंदिरा मैम। सी दिस इज फॉर द स्लीव्स एंड ये जाएगा इसका फ्रंट पोर्शन, पूरा काम है एंड साड़ी बहुत ब्यूटीफुल है। साड़ी का कलर देखिए बहुत अच्छा लगेगा। प्राइस जाएगा ओनली 6500। এই জয়েন করলাম, তুমি যেটা পরে আছো ওটা কি ম্যাটেরিয়াল প্রাইস? আমার শাড়িটা 6999 প্রাইস। এটা পিওর বিষ্ণুপুরি, এটা ওদিকে রেখে দে, পিওর বিষ্ণুপুরি সিল্কের ওপর যাচ্ছে, পুরো প্রিন্ট করা ব্লক প্রিন্ট, তার ওপরে কিন্তু পার্সি আর তোমার পার্সির ওয়ার্ক করা রয়েছে। হ্যালো প্রিন্সি, কেমন আছো? আচ্ছা এরপরে কি দেখবে, একটুখানি ইয়ে দেখাই, মাদুরাই, একটু মাদুরাই দেখাবো। মাদুরাইয়ের কালার্স গুলো আমাকে একটু দে, মাদুরাইয়ের কালার গুলো দেখো, পিওর কিছু মাদুরাই রয়েছে, খুব সুন্দর। নাকি জামদানি দেখবে, কি দেখবে বলো? এই রকম কিছু কালার্স রয়েছে, একবার দিয়ে দে, ব্রাইট ব্রাইট কালার্স। ওয়াও, পিঙ্কটা দেখো কি সুন্দর দেখতে। তোমারটার অপশন আছে কি? হ্যাঁ আমারটার প্রচুর কালার অপশন আছে, আমারটার প্রচুর কালার অপশন আছে। দেখো কি দেখবে বলো? একটু মানে অ্যাফোর্ডেবল সিল্ক দেখাবো, জামদানি দেখাবো, নাকি এই ধরনের কিছু জর্জেট দেখাবো? এই যে এগুলো কিন্তু পিওর জর্জেটের উপর হ্যান্ডওয়ার্ক, ভীষণ লাইট ওয়েট, যেরকম শাড়িগুলো খুবই স্টাইলিশ। এগুলো কি দেখাবো কিনা কমেন্টে একটু অবশ্যই বলো, তাহলে খুব খুব ভালো হয়। আমি ভালো আছি, তোমরা কেমন আছো? আমিও খুব ভালো আছি প্রিন্সি, তোমার প্রত্যেকটা পিকচার খুব সুন্দর, আমি রিসেন্টলি চেক করলাম, খুব ভালো লাগছিল তোমাকে, দেখে নাও। আচ্ছা মাদুরাই দেখাও। আচ্ছা চলো মাদুরাই দেখিয়ে দিচ্ছি, তাও মাদুরাই দেখাই। মাদুরাইয়ের পর আমি একটা অ্যাফোর্ডেবল সিল্ক দেখাবো, দেন লাইফটা এড করবো, ঠিক আছে? একটা সেগমেন্ট ধরে দিবি, ইফ এই প্রাইসটা দিস তো এই প্রাইসটাই দিবি। ব্লুটা আছে,
চলো চলো ফার্স্ট কালারটা দেখাচ্ছি, খুব সুন্দর দেখতে। এটা কিন্তু স্ক্রিনে না একটু ডিফারেন্ট আসছে, বাট এটা কিন্তু বেশ ব্রাইট একটা কালার। সামহাও এটা ব্লু আসছে, এটা একদম ব্লু না, এটা একটা গ্রিনের সি গ্রিন টোন। সি গ্রিন কোনোদিনও স্ক্রিনে আসে না, আমি আজ অব্দি দেখলাম না, এতদিন দেখাচ্ছি। ब्लश पिंक पार्टी वेयर साड़ी, मैम ऑलरेडी मैंने ब्लश पिंक दिखाया एकदम रेंज पे 3250, और भी ऑप्शन है ब्लश पिंक का, मैं दिखाऊंगी। सी दिस इज द बॉर्डर एंड ये आपका रहेगा पल्लू पोर्शन। मैं मदुराई का जो मदुराई শাড়ি इतना কমফোর্টেবল है ना, मैं क्या बोलूं। আমি পরেছিলাম এটা আমার দাদার বিয়েতে 8 পৌরে করে, আমার মনেই হয়নি আমি শাড়ি পরে রয়েছি, এত লাইট ওয়েট। তো যে কোনো ওকেশনে যদি তোমার খুব কাজ করতে হবে, এরকম ওকেশন থাকে, বা তুমি শাড়ি পরতে কমফোর্টেবল নাও, মানে আমি বলবো গো ফর মদুরাই। ব্ল্যাক অন ব্ল্যাকটা একটু দেখিয়ে দিও পার্টি ওয়্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্ল্যাক অন ব্ল্যাক, সরি মিস করে গেছি, ব্ল্যাক অন ব্ল্যাকও দেখাবো। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট কালার। আচ্ছা কত দাম? 6250, 6250, 6250। ওয়াও, নেক্সট কালারটা দেখো, কার ভালো লাগলো কালারটা, আমার প্রচন্ড পছন্দ। মানে পিঙ্ক কালার আর গ্রিন কালার এমনি খুব ভালো লাগে। তার মধ্যে এটার मदुराई का जो टोन है ना, आप लोग बताइए मदुराई का जो टोन है, देखिए जैसा दिखाई दे रहा है वैसा मिलेगा। थैंक यू पार्टी वेयर শাড়িতে অনেক कॉम्प्लीमेंट्स पेशी, थैंक यू सो मच प्रिंसी। सी दिस इज द कलर एंड ये आपका बॉर्डर का पोर्शन है जो कि ब्राइट बॉटल ग्रीन है। तो ग्रीन एंड पिंक ऑलवेज हिट कॉम्बिनेशन। दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड नाउ लुक एट द बीपी, कितना ब्राइट है। जो लोग मंगलगिरी, जिन लोगों को नहीं मिला ग्रीन, आप ये वाला साड़ी ट्राई कीजिए, मंगलगिरी भूल जाएंगे सच बोलूं तो। सो दिस इज द लुक। मैं उस साड़ी को ही दूसरी बार पहनूंगी अलग ब्लाउज के साथ, क्योंकि ये साड़ी एकदम क्या बोलूं लव है, नहीं ले सकती क्योंकि इतना स्टॉक बहुत कम है, निकल रहा है। उसमें से अगर एक पिक कर लो तो आप लोगों के लिए क्या रहेगा। सो ये रहेगा नेक्स्ट कलर 6250। কিছু আনকমন কমন কালার আমি দেখাচ্ছি। দেখো পার্পল আর ব্রিঞ্জেলের একটা ক্রস টোন, তার সাথে অরেঞ্জ। তোমরা এই ধরনের কালার চাও, কিন্তু যখন চাও তখন থাকে না, কারণ এগুলো ভীষণ আনকমন কালার, সবসময় সত্যি রেডি হয় না। एंड ऑरेंज, एकदम फायरी ऑरेंज के साथ ये वाला कॉम्बिनेशन रहेगा। दिस इज द लोअर बॉर्डर, ठीक है, एंड पूरा साड़ी ऐसे जाएगा एंड दिस इज द अपर बॉर्डर। भीषण प्रिटी देखते। ये आपका रहेगा पल्लू एंड दिस इज द बीपी। ओके, दिस इज द बीपी पोर्शन। ये ब्लाउज बनाने के बाद इसका लुक आएगा ये। अगर आप बहुत बहुत ज्यादा हेवी लुक नहीं चाहते हो, बस एक सिंपल सा नेकलाइन पहनिए या फिर चेन पहनिए, इयररिंग को हेवी रखिए, बहुत अच्छा लगेगा। इसका प्राइस है 6250। प्राइस मैम 6250 ओनली विथ सिल्क मार्क। दीज आर ऑल प्योर मदुराई। 6250 ओनली। अच्छा नेक्स्ट कलर टाउ खूब वाइब्रेंट। अच्छा इसका जो रेंज अभी मैं दिखा रही हूँ, पहले वाला रेंज था 6250, अभी मैं जो दिखा रही हूँ दिस इज 5450, सॉरी 5400, 5400। देखिए कितना सुंदर कलर है, एकदम फायरी ऑरेंज है, उसके साथ लिटिल ग्रीन है, फायरी ऑरेंज के साथ लिटिल ग्रीन। एंड दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड दिस इज द बीपी। लिटिल ग्रीन का आपका जाएगा बीपी पोर्शन। देखिए ये ब्लाउज बना के आप जब पहनोगे बहुत अच्छा लुक आएगा, ठीक है। देख लीजिए दिस इज द बीपी। प्राइस इज ओनली 5450, राइट, सॉरी 5400, 5400। ओके, जिन लोगों को लाइट कलर अच्छा लगता है ये वाला आप ट्राई कर सकते हो। बट यस हर्षिता मैम, दीज आर प्योर मदुराई सिल्क विथ सिल्क मार्क, ठीक है। ये जो भी मैं दिखा रही हूँ, जो मैं प्योर बोल रही हूँ वो प्योर ही होगा। मदुराई बहुत अच्छा फैब्रिक है, अगर नहीं है एक जरूर ट्राई करके देखिए। सी दिस इज द पीस। ये भी ग्रीन है, ब्राइट ही है, लेकिन नियॉन जैसा लिटिल जैसा नहीं है, थोड़ा सा म्यूटेड है, लेकिन कॉम्बिनेशन जो है इसके साथ जो डाला गया है बहुत अच्छा है। दिस इज द पल्लू एंड ये आपका रहेगा बीपी पोर्शन। दीदी तो घुरते গেছে গো,
ও এখন গোয়াতে ঘুরছে, চিল করছে, আর আমি এখানে তোমাদের সাথে চিল করছি। ओके नाउ दिस इज द बीपी, रेड कलर का बीपी जाएगा जो कि इसके साथ काफी सुंदर लग रहा है, यू कैन सी। কালকে ফার্স্টে যে রয়্যাল ব্লু অপশন দেখাতে যাচ্ছিলে ওগুলো একটু দেখিও তো, কি বলতো? আচ্ছা পিওর খাড্ডি শিফন কি মৌমিতা একটু বলো তো। 7750 তো। अच्छा सी दिस इज द पीस, प्राइस रहेगा इसका ओनली কত বললি 5400 5400। আচ্ছা চলো লাস্ট কালার দেখাচ্ছি। কিছু না আমার ব্লাউজ ছিঁড়ে আছে, না না ওটা শাড়ি দিয়েছিল আলগা ব্লাউজ এটা না, লাল কালার ছিল তো, তাই না? দেখ কিছু হয়নি তো। रेड की साइड वाली साड़ी प्लीज। रेड मैम कहाँ पे, आई मीन कुछ हैंग किया गया है ये वाले, ये ऑप्शन आप बोल रहे हैं क्या, थोड़ा बताइए। चलिए लास्ट पीस मैं दिखा रही हूँ, 5450 5400 5400 নিয়ন গ্রিন শাড়ির সাথে কি বিপি মানাবে বলবে একটু। বাবা খুব ডিফিকাল্ট, শাড়ি দেখিও, দেখলে বলতে পারবো। নিয়ন গ্রিনের প্রচুর রকমের হয়, ইফ ইটস লাইক ওয়েস্টার্ন কাইন্ড অফ শাড়ি তাহলে একরকম লাগবে, ইন্ডিয়ান হলে একরকম লাগবে, ডিপেন্ড করছে। আপনাদের থেকে ব্লাউজ বানিয়ে আমি খুব স্যাটিসফাইড, ভীষণ সুন্দর ফিটিং। অনেক অনেক ধন্যবাদ মৌমিতা দিদি, আপনি যে স্যাটিসফাইড, কিন্তু আমরা কোনো পিকচার আপনার থেকে পাই না, দুঃখের বিষয় খুবই। চেষ্টা করবেন এবার একটু ছবি দেওয়ার। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड इसका बीपी देखिए एकदम क्रॉस स्टोन एक पिंक है, भीषण ভালো লাগবে, যেটা খুবই দারুণ লাগবে। एंड दिस इज द बीपी, এই যাচ্ছে পিসটা। কেমন লাগলো মদুরাই কালেকশন, কেমন লাগলো বলো। ওইটা ওগুলো নামা, ওই সেকেন্ড 1 2 3 3 নম্বর ইয়ে সেগমেন্টটা নামা, পাশে 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 এইদিকে রাইট, হ্যাঁ এগুলো। প্রাইস ইজ অনলি 5400 উইথ সিল্ক মার্ক 5400। চলো একটু এবার একদম অ্যাফোর্ডেবল কিছু স্লিপ দেখাচ্ছি। এই তো আজকে কাশিঘাটটা পরবো, ব্লাউজটা দারুণ হয়েছে রে, সিরিয়াসলি ছবি দিস, আর হবে না কোনো, আর হবে না কেন আপনার সাজেস্ট করার ডিজাইন। অনেক অনেক ধন্যবাদ দিদি। আচ্ছা এখন দেখাচ্ছি একদম বাজেট ফ্রেন্ডলি কিছু সেমি সিল্ক শাড়িস, দেখে নাও। দেখ আমাকে দে, পরটা খুলতে থাক। চলো দামটা একটু ওটা দেখে বলে দে আমাকে। চলো ফার্স্ট কালারটা দেখাচ্ছি, এগুলো একদম যারা বডি প্লেন খোঁজো একদম রিজনেবল প্রাইসে, 1500। এটা পাল্লু তো 1500। আমাকে একবার ফিরোজি কালারের ব্লাউজ দেখাবে, কালকে বলেছিলাম ফিরোজি কালারের ব্লাউজ। ফিরোজি ফিরোজি ম্যাম কালকে আমি দেখিয়েছি, কিন্তু ফিরোজি না, তোমার স্কাই কালার দেখিয়েছিলাম। ফিরোজি কিন্তু কাস্টম মেড করতে হবে তোমাকে, মানে অর্ডার করলে আমরা করে দিতে পারবো। এই মোমেন্টে ফিরোজি কালার আমি একটাই দেখতে পাচ্ছি, দেখিয়ে দেবো, একটা কি দুটো আছে। বডি প্লেন দেখাচ্ছি সেমি সিল্ক, বাট প্রাইসে যেও না, 1500 প্রাইসে যেও না। কোয়ালিটি দারুণ দেখতে, কোয়ালিটি ভীষণ সুন্দর দেখতে, ঠিক আছে। এক সেকেন্ড, ও আচ্ছা 1500, অনলি 1500। এর সাথে ওই ডিপ ব্লু ব্লাউজটাতে যদি আর্জেন্ট ওকেশন থাকে, মানে ধরো কাল পরশু বিয়ে বাড়ি, হঠাৎ করে মনে লেগে গেছে শাড়িটা, এই ব্লাউজটা দিয়ে কিন্তু তুমি একদম পরতে পারবে, খুব ভালো লাগবে দেখতে। দেখো ब्लाउज का प्राइस ओनली 750 एंड साड़ी रहेगा 1500। बजट के अंदर फुल कॉम्बो आपको मिल रहा है। इसके साथ ये ब्लाउज है, अगर आप ब्लाउज चाहते हो तो ब्लाउज बनवाना चाहते हो तो मैं ब्लाउज पीस दिखा देती हूँ। दिस इज द ब्लाउज 2000-2500 এর মধ্যে কি হবে
বুঝতে পারলাম না শাড়ি কি লিখে, বুঝলাম না, একটু আরেকবার হয়তো টাইপও হলো কিছু, একটু বলো। আচ্ছা নেক্সট কালারটা দেখাচ্ছি, একটা গ্রিন টোনে দেখাচ্ছি, খুব সুন্দর কালার। প্রাইস যাবে সেম 1500, 1500। এটার আর কি কালার আছে দেখাচ্ছি, আই থিঙ্ক 3-4টে কালার আছে, আমি দেখিয়ে দেবো। सी दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड बीपी रहेगा ये, दिस इज द बीपी, ठीक है। बीपी रनिंग रहेगा विद बॉर्डर। আচ্ছা অর্ডার করলে ব্লাউজ কতদিন টাইম লাগবে ডিপেন্ড করছে তুমি কি ডিজাইন করাচ্ছ, হ্যান্ডওয়ার্ক করাচ্ছ কি সিম্পল শাড়ির ব্লাউজ বা কোনো কাস্টম অর্ডার, সবটাই তোমার অ্যাকর্ডিং তোমার অর্ডারের উপর। তুমি কোয়েরি করে নিও, একটু হোয়াটসঅ্যাপে বলে দেবে। এটা আমি নেব একদম একদম ম্যাম, যেটা পছন্দ আপনি স্ক্রিনশট দিয়ে বুকিং করুন। প্রাইস যাচ্ছে মাত্র 1500, 1500। ওয়াও ব্ল্যাক কালার, খাদি শাড়ি, খাদি শাড়ি, নিয়ন গ্রিন, খাড্ডি না খাদি, খাড্ডি, খাড্ডি হলেও তুমি ট্রাই করতে পারো, ভেলভেট ট্রাই করতে পারো যদি খাড্ডি হয়, আর যদি তোমার খাদি হয় তাহলে কটনের উপর কিছু ট্রাই করতে পারো। আচ্ছা চলো নেক্সট আছে এইটা, এই কালারটা দেখো, ব্ল্যাক কালার। আচ্ছা আমি যে বলেছিলাম কালকে ইয়েলো শাড়ির সাথে কি কালারের ব্লাউজ পরলে ভালো লাগবে, তুমি বললে ফিরোজি ভালো লাগবে। আচ্ছা আচ্ছা আর অপশন বলেছিলে তাই বললাম দেখতে। ও আচ্ছা আমি কালকে কিন্তু স্কাই দেখিয়েছিলাম, তুমি একবার তাহলে দেখো রেকর্ডের, আর দুটো ফিরোজি আছে আমি সেগুলো দেখিয়ে দেবো। আচ্ছা ব্ল্যাক কালার দেখাচ্ছি, দেখে নাও। এই দুটো তো সেম বর্ডার, সেমই তো লাগছে কালারটা, তাই না? ব্লাউজটা দেখে নে সেম কালার কিনা, নাহলে কনফিউশন। সি ব্ল্যাক কালার, 3টে কালার রয়েছে, দুজন আই থিঙ্ক পাবে, আর কোনো কালার মিস যাচ্ছে না তো। দিস ইজ দ্য পল্লু এন্ড ये ভেলভেট যেটা রেডি হচ্ছে কাইন্ড অফ 19-20 হতে পারে। সি দিস ইজ দ্য বিপি। সত্যি বোঝাই যাচ্ছে না এত রিজনেবল শাড়িগুলো, খুব ভালো কোয়ালিটি। সবসময় কি বলতো এত না মানে ফাইন কোয়ালিটি প্রোডাক্ট আসে না, সবসময় আসে না, যখন আসে না তখন দেখাইও না। যেগুলো খুব চকচকে চোখে লাগে সেগুলো আমরা নিজেরাও পছন্দ করি না, দেখাইও না। আরেকটা সেগমেন্ট দেখাচ্ছি 1799, ওখানে একটু রিজনেবল প্রাইসের আইটেম একটু দেখা। তো এটা কাজ করা শাড়িটা আমার মাথাতেই মার একটু ছুড়ে লাইভের মধ্যে। চলো 3-4টে কালার অ্যাভেলেবেল, এই পিসটাও খুব ভালো লেগেছে। এই অলিভটার ভেতরটা দেখে নিবি পরে, সেম গ্রিন না বটল গ্রিন ছিল? আচ্ছা ঠিক আছে চলো এবার দেখাচ্ছি হচ্ছে কিছু আরো কিছু অফোর্ডেবল অপশনস 1799 রেঞ্জে। ভীষণ ভালো কোয়ালিটি, এটা তোমরা অনেকেই রিভিউ দিতে পারবে, অনেকে নিয়েছো এই পিসটা। আমি লাইভে দেখাইনি, পিকচার দেখে এটা সোল্ড আউট লিটারালি। লাইভে আমি দেখাইনি বললে ভুল হবে, দেখিয়েছি বাট মানে খুব কম, যা বেরিয়েছে সব হোয়াটসঅ্যাপ পিকচার দেখে। সি এই কালারও পুরো ক্রসটোন যাচ্ছে, তোমার ব্যাক সাইডে গ্রিন কালারের পরে একটা শাড়ি, ওটা কি শাড়ি আছে গ্রিন, দুদিকেই গ্রিন আছে। একটা জামদানি নিলাম, ডিসপ্যাচ করে দিচ্ছ? অভিজ্ঞা কোনো জামদানি নিয়েছে, ডিসপ্যাচ হয়ে গেছে? না ডিসপ্যাচ হয়নি, মানডে ডিসপ্যাচ হবে অভিজ্ঞা। খাড্ডি শাড়ি সিলভার জারিতে, খাড্ডি শাড়ি বিপি, খাড্ডি শাড়ি সিলভার জারিতে আছে, একটু বিপি দেখাবে। আচ্ছা খাড্ডি শাড়ি রয়েছে ইয়েলো সিলভার জারিতে। আচ্ছা দেখছি যদি কিছু থাকে দেখতে পাই তোমার শাড়ির সাথে যাবে, দেখিয়ে দিচ্ছি। ওকে 1799 दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड इसका बीपी जाएगा ये, दिस इज द बीपी, ठीक है। प्राइस रहेगा 1799। नेक्स्ट कलर रहेगा, 2 कलर है ना, 2 ही कलर है। 2500 এর মধ্যে হার্ড জামদানি, হার্ড জামদানি ম্যাম আমাদের নেই, এগুলো সবই সফট, মানে ওই আগেকার সফট গুলো না, এগুলো যে কোয়ালিটিটা রয়েছে একবার তুমি যখন পরবে তোমার স্কিনের সংস্পর্শে আসবে তখন ওটা সফট, মানে ওরকম একদম মানে কি বলবো পুরো হার্ড শক্ত, ওরকম কোনো জামদানি এই মোমেন্টে নেই। আচ্ছা এই যাচ্ছে পরের কালারটা 1799, দুটো ফিরোজি কালারের ব্লাউজ আছে, একটা উপরে দেখতে পাচ্ছি ফ্লাওয়ার 3150 আর একটা 2950, দুটো একটু দেখ। দিস ইজ দ্য পাল্লু পোর্শন এন্ড
एंड इसका बीपी जाएगा ये, दिस इज द ब्लाउज। ओके 1799। রয়্যাল ব্লুতে কিছু হবে? রয়্যাল ব্লুতে ম্যাম শাড়ি আর ব্লাউজ একটু বলুন, ডেফিনেটলি দেখিয়ে দেবো। আচ্ছা ফিরোজি কালারে, একদম ফিরোজি তো নেই বাট একটা ক্রসটোন শেড দুটো দেখাচ্ছি। ব্রাউন কালার, এখানে ব্রাউন তো কিছু নেই গো, ব্রাউন কালার কিন্তু ব্যাগে কিছু নেই। আমাকে একটু ডিসপ্যাচ করে জানিয়ে দিতে বলো, কারণ ড্রেসটা ডিরেক্ট ডিজাইনারের কাছে থাকবে। আচ্ছা কিছু কথা বলেছো হয়তো, আমি জানি না। ডিসপ্যাচ মানডে হবে, তাই বলেই দিলাম তোমাকে, মানডেতেই হবে, ঠিক আছে? ট্র্যাকিংটা ডিসপ্যাচের 1 থেকে 2 দিনের মধ্যে পেয়ে যাবে। আচ্ছা 2950 দেখাচ্ছি, হ্যান্ডওয়ার্কের একটা ব্লাউজ। 2950, দিস ইজ দ্য ফ্রন্ট, দিস ইজ দ্য ব্যাক পোর্শন, ঠিক আছে? 2950, যে চাইছিলে येलोর সাথে, अदरवाइज এটা ট্রাই করতে পারো। 3150, इसका प्राइस रहेगा 3150 ফুল দবকা। 5850 স্টিল কালারের পল্লুর ময়ূর ডিজাইন হবে। 5850 তে স্টিল কালারের কাঞ্জিভারমের পল্লু, স্টিল কালারের কাঞ্জিভারম ব্ল্যাক বর্ডারে হবে। ময়ূর ডিজাইন হবে কিনা সেটা দেখে বলতে হবে ম্যাম, ওরকম স্পেসিফিক ভাবে কিন্তু গট্টি বর্ডার কখনোই আসে না, বাট হতে পারে। এবার কালারটা আমার অ্যাভেলেবেল আছে। পেছনের শাড়িগুলো কি আজ দেখাই? পেছনের শাড়িগুলো আমি দুদিন আগে দেখিয়েছি ম্যাম, আপনি একটু পিঙ্ক করবেন, আমরা লিঙ্ক দিয়ে দেবো আপনাকে। ওকে 3150, 3150 এইরকম কিন্তু পুরো দপকার ফ্লাওয়ার পাবে। दिस इज द लोअर पोर्शन स्लीव्स का, देखिए 3150। ओके एंड ये आपका रहेगा बैक पोर्शन, दिस इज द बैक। একটু কমেন্ট করো সবাই, সবাই কোনো কমেন্ট আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা ব্ল্যাক শাড়ি যারা দেখতে চাইছিলে, ব্ল্যাক শাড়ি আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে সবাই মোটামুটি চাও, এই রোজ প্যাটার্নটা। গোল্ডেনের মধ্যে ব্লাউজ হবে, গোল্ডেনের মধ্যে ব্লাউজ থাকলে দেখা, যদি গোল্ডেনের মধ্যে থাকে। চলো ব্ল্যাক অন ব্ল্যাক দেখাচ্ছি, রোজ মোটিভ, এটা অনেক দিন পর হয়েছে। আর দিদি খাড্ডিতে কিছু হবে? হ্যাঁ পিওর তোমার শিফন খাড্ডি চাইছো অভিজ্ঞা, বলো। প্রচুর কালার আছে খাড্ডির, দেখো এই যাচ্ছে কিন্তু ফার্স্টটা ব্ল্যাক অন ব্ল্যাক। 4199, 4199 এরকম রোজ মোটিভ করা। 4199 रोज मोटिव ब्लैक ऑन ब्लैक, दिस इज द बीपी। ऐसे पूरा स्लीव्स रहेगा, सॉरी दिस इज द नेकलाइन। তোমার শাড়ির অপশন দেখাও না প্লিজ, একদম শ্রেয়া আজকে ট্রাই করব, যদি আজকে না দেখাতে পারি আমি ভিডিও আপলোড করে দেবো, আদারওয়াইজ কালকে দেখাবো, ঠিক আছে? दिस इज द नेकलाइन, दिस इज द नेकलाइन एंड ये रहेगा इसका स्लीव्स, ठीक है? 41 কত? 99, 4199। আচ্ছা নেক্সট দেখাচ্ছি। আচ্ছা ডার্ক পার্পল সেমি সিল্ক হবে? ডার্ক পার্পলে কোনো সেমি সিল্ক হবে? হ্যাঁ হবে, ডার্ক পার্পল 2250 রেঞ্জে হবে। আমাকে পিঙ্কের, আমাকে পিঙ্ক, আমাকে হ্যাঁ পিঙ্কের ওপর শাড়ি দেখাও প্লিজ, তোমার শাড়ির অপশন দেখাবে শ্রেয়া। যদি আমি আজকে না দেখাতে পারি ইনকেস লাইভে, তুমি একটু হোয়াটসঅ্যাপ করো, তোমাকে পিকচার দিয়ে দেবে, কোনো প্রবলেম নেই। দেখাও না একটু, খাড্ডিতে শিফন হলে খুব ভালো হয়। আচ্ছা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি খাড্ডি শিফন, সি দেখে নাও কি হয়েছে। শিফন শাড়িটা ছিল না, সেটা ব্যাপারে কথা বললাম। আচ্ছা 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 সি দিস ইজ দ্য পিস, দেখে নাও কত বলি, 6475, 6475। দেখো আচ্ছা ব্ল্যাক এটাই খোল, আর খুলিসটা তুই শিফন গুলো দিয়ে দে। বিজ্ঞা আমি কালার গুলো ধরছি, তুমি যেটা ওপেন করতে বলবে আমি দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে? দেখে নাও এই যাচ্ছে ব্ল্যাক। কোথায় আমার, আমি না কোথায়, ও अच्छा दिस इज द स्लीव्स एंड ये आपका रहेगा नेकलाइन। রানী পিঙ্কের উপর শাড়ি দেখিও প্লিজ। রানী পিঙ্কের উপর ম্যাম কিরকম চাইছেন, ট্রেডিশনাল নাকি পাঁচি ওয়্যার একটু বলুন। আচ্ছা নেক্সট দেখাচ্ছি 3995, একদম সিম্পল স্লিক 3995। रानी पिंकेर ऊपर शाड़ी देखो, अच्छा बोलना। ये आपका रहेगा बीपी, बीपी बहुत खूबसूरत है तारा। दिस इज द स्लीव्स एंड
ये आपका रहेगा नेक्स्ट लाइन, पूरा हेवी वर्क पे जाएगा। 3995, 3995। ব্ল্যাক অন ব্ল্যাক দেখিয়ে দিলাম এক্ষুনি। ট্রেডিশনাল চাইছি রানী পিঙ্ক শাড়ি। আচ্ছা একটু প্রাইস রেঞ্জ বলবেন ম্যাম। আর যারা যারা এরকম কোনো পার্সোনাল কালার কোয়ারি আছে আপনারা কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপেও দেখতে পারেন। হোয়াটসঅ্যাপে আমাদের কিন্তু ভিডিও কলিং অপশন আছে, পিকচারও প্রোভাইড করা হয়, সবই দেওয়া হয়। শুধু একটু আমাদের মানে আমরা সবই প্রোভাইড করি, যদি আপনারা নক করেন আমরা সবকিছুই মোটামুটি দিয়ে দিই। আচ্ছা চলো এবার একটুখানি পিওর শিফন দেখাচ্ছি। প্রাইস যাচ্ছে 7750 উইথ সিল্ক মার্ক। যেটা ওপেন করে দেখাতে বলবে দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে। 7750 विथ सिल्क मार्क। नेक्स्ट कलर रहेगा ब्लैक, प्रॉपर ब्लैक कलर है, ठीक है। ब्लैक पूरा एकदम ब्लैक जाएगा। 7750 विथ सिल्क मार्क। जो भी ओपन करने के लिए बोलोगे ओपन करके दिखा दूंगी। रॉयल ब्लू कलर 7750 विथ सिल्क मार्क। अच्छा नेक्स्ट হচ্ছে একটা রানী পিঙ্ক কালার, তাই তো নাকি আরেকটা কি আছে, রানী পিঙ্ক কালার যাচ্ছে দেখে নাও। 7750 विथ सिल्क मार्क। जो भी आप लोग ओपन करने के लिए बोलोगे मैं दिखा दूंगी। এটা আমার খুব ভালো লেগেছে, এটা ওয়াইন ব্লাউজ দিয়ে খুব সুন্দর লাগবে। ব্লাউজ ইজ সেম ম্যাম, ये কন্ট্রাস্ট नहीं है, ব্লাউজ সেম रहेगा। রয়্যাল ব্লুটা দেখাও। আচ্ছা এগুলো কি খাড্ডি? ইয়েস এগুলো পিওর শিফন খাড্ডি উইথ সিল্ক মার্ক। এই যাচ্ছে কিন্তু একটা সুন্দর কালার, এর সাথে একটা মারুন ব্লাউজ, দারুণ লাগবে দেখতে। রয়্যাল ব্লুটা খুলতো কেউ একজন। अच्छा चॉकलेटी कलर, चॉकलेट कलर जाएगा, ये वाइन चॉकलेट है। 7750 विथ सिल्क मार्क। ये और एक पिंक रहेगा देखिए, 7750 विथ सिल्क मार्क। ओके বাই দ্য ওয়ে তোমার থেকে ব্লু শাড়ি নিয়েছি যেটা প্রোফাইল পিকেও আছে। আচ্ছা দেখতে পাচ্ছি এটা পরে এত এত কমপ্লিমেন্টস পেয়েছি, থ্যাংক ইউ তোমাকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ রেশমি। হ্যাঁ মনে পড়লো, তোমার পিকচারটাও আমাদের পেজে ইভেন প্রচুর লাইক তোমার পিকচারটা পেয়েছে, আর তোমাকে দেখতেও খুব সুন্দর লাগছিল। তোমার পেছনের ওয়াইন কালারটা কি শাড়ি? ওটাও রয়েছে মশরু, রয়েছে শিকরকা মশরু 5999। হাই শাইনি 7750 আর আছে। আচ্ছা ওয়াও এই কালারটা একদম আনকমন এসছে, এটা একটা ওয়ার্ম টোন পার্পল রয়েছে, দেখে নাও মানে একদম ডিফারেন্ট একটা কালার। আরো আছে। প্রাইস যাচ্ছে 7750। আচ্ছা লাস্ট কালার যাচ্ছে মারুন, আর লাস্ট কালার যাচ্ছে মারুন। লাস্ট কালার যাচ্ছে মারুন, দেখে নাও 7750। আচ্ছা যে বলছিলে রয়্যাল ব্লুটা খুলে দেখাতে, আই থিঙ্ক মৌমিতা বললে, দেখো এটা আমাদের পেজে একজন পরে পিকচারও দিয়েছে যে ব্লাউজটা একদম আমাদের মতো করে যেরকম আমরা বলি উনি বলেন ওরম ভাবেই বানিয়ে দাও। তো ওরম ভাবে বানিয়েছিল, ভীষণ সুন্দর লাগছিল দেখতে। বড় দিদি একজন স্কাই এর ওপরে, স্কাই ব্লু এর ওপরে লাইভে এসেছিল ট্রেডিশনাল ভাবে, ওটা খাড্ডি ছিল না। বুঝতে পারছি না তুমি খাদি বলছো না খাড্ডি বলছো? खाडी पर्पल ओपन प्लीज। ओके मैं ओपन करके दिखा दूंगी। दिस इज रॉयल ब्लू, ठीक है। पर्पल तो ओपन कर। दिस इज रॉयल ब्लू, प्योर शिफॉन है, पॉलिश है पूरा एकदम। प्राइस रहेगा इसका ओनली, प्राइस जाएगा इसका 7750। 7750 देखिए खूब सुंदर শাড়িটা দেখতে 7750। अच्छा पल्लूটা একবার দেখিয়ে দিই। दिस इज द पल्लू, দেখে নাও এই যাচ্ছে কিন্তু পাল্লুটা। ওকে চলো 7750 আছে। পার্পলটাও ওপেন করতে বলেছে সবাই, একদম অন্যরকম। এটা একটা ওয়ার্ম টোন, মানে আমরা জেনারেলি কুল টোন পার্পল বা ভায়োলেট পরি, এটা ওয়ার্ম টোন রয়েছে, দেখেই বুঝতে পারবে ওয়ার্ম টোন রয়েছে। আমি পিক দিচ্ছি হোয়াটসঅ্যাপে। আচ্ছা দাও 7750। ओके कलरটা আমি এভাবে ইচ্ছা করে দেখাচ্ছি কারণ আমি অলরেডি একটা শাড়ি পরে রয়েছি। इसके ऊपर मैं अगर दिखाऊंगी तो समझ नहीं आएगा। एंड ये आपका स्लीव्स पे देने के लिए बॉर्डर जाएगा, ठीक है। साड़ी का कलर रहेगा ये ब्यूटीफुल कलर, ठीक है। प्राइस इज 7750। तो चलो মোটামুটি সবার রিকোয়ারমেন্ট রেখেছি, দেখিয়েছি।
প্লিজ যারা আমাদেরকে এখনো ফলো বা লাইক করো না, বলবো ফলো আর লাইকটা করে দিও, বিকজ লাইভ ছাড়াও কিন্তু আমাদের প্রচুর ভিডিওস আপলোড হয়, সেটা দেখেও তোমরা কিন্তু বুক করতে পারবে। बुकिंग नंबर जाएगा 9804083166। प्लीज आप जो भी बुक करो, बुक करने के तुरंत बाद आपका जो भी प्रोडक्ट जिस एड्रेस पे शिप होगा प्लीज वो थोड़ा मेंशन कर देना। एंड आज का प्रोडक्ट या कल का प्रोडक्ट सभी मंडे पे डिस्पैच होगा। तो चलिए, टेक केयर, हैव अ ग्रेट इवनिंग। फिर से मैं लाइव आऊंगी बहुत सारे नए नए ऑप्शन के साथ। टाटा।